yun? What happened to you? Huh? Are you tired? Huh? You're tired? Ano up, be? Stand up, be. Ano na tired man ka? Ha? Ano tired man ka? Kadugay ka ni mata? Ha? What happened to you, eh? Kapoy gid ka, eh? Ha? Sus, muram, you look like a girl man, oy. Napagod talaga siya kasi ang tagal namin natulog kagabi. So anyway, good morning guys. It's late na pero morning pa rin. So may pupuntahan tayo today. And yeah, I need to go back sa enrollment center kasi may tatanong pa ako. Kasi I'm trying to call them but walang sumasagot. So I have to go there to ask something important. So yeah, and then after that, I think I'm gonna go to Publix to get something for my personal and for the kids. Sabon. Sa laging personal. And then I think I'm thinking na dadalhin kita sa water park. Yes. Wow. Wow. Ha? Ay, saya niya guys. Saya niya. Saan? Yes. Oh. You happy? What? Are you happy? Yes. Do you like it? Yes. Yes. Yay! Ano sabi mo ingan? I'm mommy. You're welcome. I like toast. Huh? I like toast. You want juice? Yeah. Okay. I need to call the trash there first. Cheers! Cheers! No. Like this ba? Cheers! Cheers. Iced coffee and juice for Wei. Right? Yeah. Cheers! Cheers. Ang sarap. Good. Very good, mommy. I'm so mommy. Count. 1, 2, 2, 3, 4, 5. Yay! Very good na kayo sa Wiwi ba? Ano sana nakatay nila kayo sa unilon? I don't have idea kung ano yung gawin nila today ko. Feeling ko may nasa tuon. So, I think pinakita ko na to sa inyo. Ito po yung gamit namin na kamera. I like bowl. Huh? I like bowl. Like that? Yeah. Are you happy for your same toy, new toy? That? Huh? I like bowl. Gupitan natin mo bangs today, we? Ha? Ano? Ana lang ha? Ana? Okay? Thank you. Pagpagupit daw siya eh. Para dili matabunan ng mata ha? Say thank you, tita, sa mga comments. What? Because they said, you need to cut Waylon's hair or the bangs kay matabunan ang eyes ni Weiwei. No. What?
Matabunan din mo ay sana matabunan. You cannot see kaya na may hair. Diba? If i-cut natin mo hair, so din na matabunan ni mong eyes. Is that right? Yes. Okay, say thank you, tita. Ang gawin ano ba ng face, uy? Pakit face, labi. Pakit cute face. Cute face. Smile. Yeah. Cheese. You're so handsome, boy. Yeah. You're proud pa kayo showing handsome siya. Love you. Are you ready? Yes. So, see you later na lang guys. Mataas-taas na to ha. Intro pa. Partner, mag-daw na si Waylon sa kuan, vlog, karon. Don't do that. Si William, nahiya na si Wesley. Depende sa mood niya. Ito, lagi na sa mood. Wait, say excuse me. Say excuse me, tita. Nasad ang buntis kay close among giadtuan. So narami diri sa Nora's Market. Dito tami sa kuan guys kanang food truck ba nga Filipino gyapon ng mga food. Close man. And up mana ami diri. Wait, no? So, ayan yung food nila, oh. Ayan ang caldereta. Haggard. Akin is ito, caldereta at saka rice. Please. Milan. Ayan si ate, thank you. Palagi yan siya nagtumatawag sa amin guys pag may mga ano, yung chicken. Yung chicken talaga, hindi namin maano. Thank you. Ano yan, te? Oh, sige, please, te. Pork yan, te. Kunti lang, te, ha. Please. Inawi, alin na, eh. Hi, Wilon. Ayan yung kinain ni Erica guys. Lumpia, beef lumpia and talong. Sus, guwapa kang buntis ay. Pergi tupas siya. Uy, ito. Ako gang, anak bagi tupas ka. Okay. Thank you, te. Ba't ito lang dala nyo? Sila William, wala? Wala. Nangdoon sa Nashville. Ayan lalabas. Basta next month. Ito naman. Anytime August. Kasi ano na siya, mababa na siya kunti. Te, merong ano dito? Pahilo. Joke lang. Ulang taga-idiot dito. Mababa na nga, ano na siya ng kunti. Nga daw. Sabi niya. 34 weeks na te. Kapit na. Ano yan siya, girl? Oh, yun ang ilapad yung dito, yung dulo. Kasi pag matulis yung upo. Pero pag malapad ko, hindi na yan pag lumabas. Lami, ganahan ka? Let's go. Masarap guys. Sanawang talong guys. From breakfast, lunch, dinner. Kaya gamay ra kay ikaw ng buntis. So, meron na kaming pang dinner mamaya. And Ay, biyata ko ni mo ato nga na ma. Pagi mo, Lechiplan? Chiplan, kaya nakainomdom ko, naghimo, biyakas ka niya sa Pohon! Hala, may pag nagpapalitag lanyera da! Isa na.
Wilan! Kalimutan ako. Sige na lang. But anyway, guys. Pero na naman makitaan. Anyway, guys. Papunta kami sa Walmart. Kasi bibili pa si Erica ng mga baby stuff. Like mga diapers. So, i-check nyo yung vlog niya. Kasi excited na siyang mga nut. Dance na, Wilan. Dance. Parehas lagi mong sinina, Wilon. Yes. Picture, baby. Dali, picture. Say mo. Milan. So, abangan nyo yung vlog niya ha. Kasi meron na siyang mga kuan doon. Mga baby stuff hole. Hole daw. Uy, ginoo ko. Milan, aliway. Asa ka na? Di man na mo itong kahit ro. Nagalimot ka? That's beautiful, baby. Yeah, you like it? Nice. Milan. Okay, show your boob. Show your boob. Show your toy, babe. Come on. Show your toy. Wow, that's so nice. Yeah, basketball. Dito ko na lang muna inilagay, guys, kasi wala pa naman kaming dresser. So, meron pa kaming ano dito, meron pa kaming space. And then ito yung bed namin. So, baka today mag-order na ako sa Amazon ng mattress kasi may nagbigay sa atin. Thank you so much, ate. Hindi niya ipapasabi yung name niya, pero she's from Florida and then nag-move out siya sa Mexico. So, thank you so much talaga, ate. Yeah, next yung bed frame. Mag-order muna ako sa Amazon ng mattress. Pinadalhan tayo ng pera, guys, pambili ng mattress. Which is, sabi ko nga, nahihiya ako. Tapos si ate, gusto man niya kasi para daw, malaking tulong na daw sa akin. Of course po, malaking tulong na po talaga. Murag ako na tong 1.5 days na trabaho. So I was planning to get this mattress. I'll show it to you guys. Itong mattress. So, ayan. Ito yung napili ko. Ayan. Tag 189 man siya. From 256 to 189 na lang. So, nag-sale siya. Meron pa tayong pang plus tax pa pala. So, thank you, jud kayo, Tess, and thank you, jud kayo. Sige, jud ko pa salamat. And then, ito, guys, pag-anuhan ko muna, baka next week ko na lang to bibiliin. Mag-ipon muna tayo. Ayan yung bed frame na napili ko. So, I'm so excited na ma-fix na nila to ang room. And, paparating na yung the Ahern kids. Tapos, Erica sabi niya, siya din yung mag-fix ng mga room ng mga bata. So, happy? Yes. Ate Abby? Oh, Ate Erica's sleeping. So yeah, I'm so excited, guys, na maparma na ni. Pero okay naman siya. At least dili ka siya inong nagubot. Naingana lang na siya, guys, kay ang habol. Ako amang gihapin sa floor. And then, dyan kasi kami sa floor natutulog. Ayaw ko din sa kanang na ay airbed matulog. Hindi ako comfortable. Dito na ako sa sahig. So, okay pa naman. Okay naman. Wala naman yung problema. Yeah, but I can wait na okay, may dresser na tayo. And all. And then, yung mga bata, pwede naman yung mga laruan nila is doon sa baba, sa backyard. So, okay lang yun. Wilan! Ready na ka? Ikatin mo hair? Basketball na.
Love you. Yes. I love you. 1, 2, 3, 4, 5. Yay! I love you. I love you so much. Hello, why did you break this one? I don't do that. You don't do that. Okay? Do you understand? You don't do that, okay? Thank you. Okay, mommy. Okay. Dami mang grr. A grr. Ano tayo mong sayaw eh? Nana. How to do TikTok? Ano yung ilo? I love you. I love you. Ay, sabi niya minsan, I love you, mommy. I love you, me. Apa-apa. Isi kinsay apa-apa, we. Kinsay, who is apa-apa? Huh? Kakaranisli. You said, apa-apa. What is apa? Huh? Ay? Kinsa apa-apa, we. Milon. Kinsa apa-apa? Apa si? Who? Apa seriously? Who si apa-apa? Huh? Ikaw said, guwapo. Tingnan yung buhok ko. Wala na tayong ating makita niyo ako sa TikTok, guys. Na, like magsasayaw. Just let me be na lang, good. Kasi, okay na. Pang ano, pang palipas oras. Anyway, guys, nakalimutan ko pala sabihin sa inyo na kakarating lang namin, galing kami sa ano, Filipino food na close. Filipino food truck na close. Kasi hindi ko alam na close pala sila today. Kasi nag-family vacation. So, pumunta na lang kami doon sa Nora's Market. Nora's Market, yes. And doon kami bumili ng pagkain. And doon kami kumain ng lunch. Kasi yung crave talaga yung nag-crave palagi. And then, pumunta kami sa Walmart kasi sa Erica bumili ng mga gamit. So, and then, nakauwi na kami ng bahay. So, maura to guys, na-share ako. 3, 4, 5. Yay! Tama na. Let's cut your hair na, be. No. Tara na. Let's cut your hair na. Dili na po siya magpa-cut siyang hair. Nagbago na yung isip ni Weiwei ba? Alin? Alin ba? Hoy, ano man ka? Let's cut your hair na. Ano? Dili man sakit, dili man hurt. Gamay lang. Please. Sa tagal mo di ka candy. Palitan di ka og candy. Is it okay? Okay. Let's go downstairs na. May ako sa ning kono ni mong hair. Oh. Ano? Okay. Anong gahim ni mong hair? Anya, after ni mo nga, koy paminaw sa ba? After ni mo magpagupit, ano tayo? It hurts? No, it's not. After ni mo magpagupit, Wilon, magbubble bath ta. Are you okay with that? Okay, Ra? Okay. Ano? Ano ba? Tindog sa ba, nana? Walking. So, diba? Oo. Mali na. So, you can see ba? Hey, let's go downstairs na. Wey. Alin, nagupit na ta. Haircut. Tanawan mo hair, oh. May picturean sa tikabe para makita na ko ba. Yes, man. Hold on, ha. 1,
You sit down there. Go 1, 2. Cheese. Look at mommy. Hold on. Here, look at mommy. Alright. Come on. Ayaw move, ha? Ayaw move. Ano? Ayaw, ana, ah. Ayaw. Ayaw, babe. Ano? Okay, nahiwi dyan mong bangso eh. Okay? Okay? Alright. No. May hinay lang, ana. Nakulbaan na noon ko, guys. What's up? Lihok. Ayaw, lihok. Look at mommy. Oh, diba? Gamay ka ayo. Look at mommy. Ay, maraming kagbaid. O, diba na kay bangs? No. Ah, nice bangs, Waylon. Nice bangs. Ayan yung bangs niya, oh. Na-shock man siya, eh. Alright, let's go. Waylon, look. Can I see your bangs? Nice hair. Baby. Sabi na. Baby. Oh no. Yucks. Oh. Waylon. Tara, mabulbas na tanang. Cheese. Okay, Remo bangs, right? You like your bangs now? Yeah. You can see now? Yeah. Yeah? That's good. Good. No. Look at your face. So cute. No. Ano nabubo man ka? No. See your nose? Yeah. Eh? Sure ka? Yeah. Do you look like me? Huh? Do you look like mommy? Yeah. Yeah? Yeah. See? How old are you? Say I'm 3. Yeah. 3. Yeah. I'm 3 years old. Yay! Yeah. How old are you? Me. How old are you? Me. I'm And 3. me. I'm 3. I'm 3 years old. What is your name? Ja? Nindot jud kay kag tuoy na. Nindot kay kag tuoy. Oh. I love your toys. Hi guys! So nag-walking me. Kikuyugan ako si Erica. Ayan, gihangak na daw siya. 30
34 weeks naman siya. So, kaya need niya ng exercise. Among gituyok. Nara si Waylon ay kaon lang. Highway. Nindutas mga balay guys. Oh. Yan, ang gaganda ng mga bahay dito. Good. Na-remember po na ko guys nga kanang katong buntis pa ko ni Weiwei. Mag-walking po ko ako sa community. Ang ganda ng bahay yun. Ganahan ko sa mga balay. Ay. Nindot kita naon ba? Manifesting si Inda Erica. Kaya magbili daw siya ng kuan Bahay dito. Mahuyo kayong lahat pag may bahay na si mama dito. Awa guys, gihangat na gid siya taman. Wala pa sa ko pag yun mo. I forgot to bring my water. Lagi. Sure na yan? Wala pasaka. Nireklamo na siya kay pasaka nga mo ang atuan ay. Ang gaganda ng bahay oh. Grabe. Gihangak gani ko nga di ko buntis. Unsa na lang ka siya ngayon. Buyag kay tiyan. Guys, nindot kay mga balay diri ay. Ayan na bi. Gihangat na gid siya taman. Like ga walking me no. Ay. Bye bye. Ay, helicopter man siguro na na. Ayan. Grabe na yung hangakan. Murag dahagard tag samot ani ba? Mag gikan man kog to guys no. Kuan man pod ka na. Kuan na pod ni Mama Iching ba kay niguman ako pa nga gym man ni so. Gym daw. Kuan na niya ha kanang pangkuan pog hangin. Gym gamay guys tapos ano Pahuway isa kasi man na. wala gid siya kaagwanta ay. Us-us na kayang tiyan no. Gihangat ka? You want juice? Okay. Unsa may ingon? Unsa may ingon? Is man is. Alright. Ano na? Unsa na ako? Hara ang iabab oh. Gihangat ka siya oy. Yang sininagod kay. Nikon na. Ayan, 34. Sa pila na kagabi? 34 weeks? 4 weeks and 1 day. Yes, so baba na kaayo. Ano sa Wilon? Mommy. Sorry. Walking Dead time. Tanawan yung vlog na Erica guys. Lingaw kayo. Baby no, hapit na magawa si baby? Yeah. Are you excited na? Mabantay ka sa baby? Bantay bitaw ka ha? What? Ano? What? Kuno? Kubantay ka ba? Basig mong gigilan ang baby. Baby? Cute ba kayo? Good baby? Oh, so cute. Good Yeah, and pretty. baby? Hello, fresh na si Weiwei. Bye. Nagbabulbas ka? Yeah. Okay. Okay. You say bye-bye na to everyone. Bye, everyone. Thank you so much for watching. And don't forget to subscribe.
flying kiss. Aja. Ashish.